जय जगन्नाथ। आसंतो जानिबा नमस्कार महिमा। आपण माने जानतु नमस्कार महत्व सनातन धर्म रे केते अछि। जेउ नमस्कार पई आजी सनातन रुद्धिमत होईची। सनातनर नमस्कार महिमा हेउची मंज सदृश्य। आपण माने काठ देखिथिबे, काठर जे कला मंज थाए, कला मंज सदृश्य सनातन रे नमस्कार महिमा। आपण माने जेते थर जप करंतु, कुटिए जपरे कुटिए नमस्कार जानंतु। जेते पूजा करंतु, कुटिए पूजारे गुटिए नमस्कार जानंतु। नमस्कार द्वारा जो पुण्य आशीर्वाद मिले ताहा कुटिए पूजा किंबा कुटी कुटी नाम जप द्वारा मिलता। तेणु आपण एई नमस्कार को बुझंतु। आपण माने जोठी की जानतु नमस्कार ही थाए। पूजा कले आपण जदि नमस्कार न करंती, से पूजार कौनसी मूल्य रहे नहीं, ताहा निष्फल रे जाए। तेणु ब्राह्मण देवता पूजा शेष कहती नमस्कार कर। तेणु आपण माने किछि पैसा दे नमस्कार करती, किंतु बुझंतु नमस्कार ही सब किछि थाए, नहले पूजा निष्फल जाए। आपण माने जोठी की जानतु, बंधु जगह को गले आपण माने अनेक किछि नहीं जानतु, किंतु बंधु जगार जाई गुरुजन मन को जदि आपण नमस्कार टिकरण करती, तेबे आपण जेते जिनिस नहीं जानतु ना कहीं तार कौनसी मूल्य रहे नहीं। तेणु नमस्कार महत्व था। आपण मानक घर को जो कुणिया आसुची, आपण जदि ताको नमस्कार न करती, तेबे आपणकर कौनसी महत्व रहे नहीं। तेणु गुरुजन को नमस्कार आम सनातन धर्म रे निहित, यह अति मूल्यवान। तेणु यही मूल्यवान संपद को आपण माने जानतु। कौनसी क्षेत्र एपरी नहीं जोठी नमस्कार न कले फल मिलता। आपण राजनीति के देखंतु, राजनीति रे आगयो आम विधायक थिले मान्यवर युधिष्ठिर जना। से नमस्कार करी स्वर्गत गदाधर गिरी जहाँ को हरैवार क्षमता आम विधायक कौनसी विधायक नथिला। माने जलस्वर निर्वाचन मंडली रे अलगा कौनसी विधायक तांक निकट रे ठिया हुआ को डरुथिले, किंतु युधिष्ठिर जना मान्यवर युधिष्ठिर जना तांको हरै देथिले केवल नमस्कार करी। सेई नमस्कार महत्व सबु आड़े अछि। आपण जपन जेकोसी जगह को जानतु, जदि नमस्कार करंती ना, आपण अधे किछि तांको हृदय जीति नेले बोली जानतु। आपण एई नमस्कार आशीर्वाद द्वारा सबु किछि पाई पारे। आपण हॉस्पिटल को गले, जदि हॉस्पिटल को जाउचंती, करो बाहरी गुरुजन मान को नमस्कार नियंतु। सेई आशीर्वाद बल रे आपण स्वस्थ होई हॉस्पिटल रो फेरिबे। तेणु सबु क्षेत्र रे नमस्कार महत्व एइथि पई जड़ित जे आपण को पूर्ण फल मिलिथा। तेणु आपण जानतु, गोटे छोट उदाहरण मु दउची। सेई उदाहरण माध्यम रे आपण बुझंतु जे नमस्कार द्वारा कौन होइथा। गोटे छोट गप, जणे दुई दंपति थांती, सेई दंपति कर पिला छुआ हेउनथा। तेणु दंपति दुई जन स्वामी स्त्री जाई भगवान शिवंक निकट रे आध्या पड़िले। आध्या पड़िवा द्वारा तांकर गोटिए पुत्र संतान जन्म हला। सेई पुत्र संतानर आयुष 20 वर्ष अछि बोली ज्योतिष माने लेखिले। जोठी गले सेई कथा कहिला जे ए पिला 20 वर्ष आयुष घिनी आसीची, 16 वर्ष रोगाक्रांत हब। आपण बुझंतु, ज्योतिष कथा को आपण मानि पारंती न पारंती, किंतु मु यहा गोटिए
ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦମ୍ପତି ପିତାମାତା ଦୁଇ ଜଣ କଣ କଲେ ନା ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୋରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା ଆସିଲେ, ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା କହିଲେ ବାପା ଉଠ ଏଥର। ସେତେବେଳେ ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲେ ବାବା ଆପଣ ଏ ପିଲାଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ସୁଦୀର୍ଘ ରହୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା କହିଲେ ରେ ବାପା ତୋର ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ ବାବା ଏ ପିଲାର ଆୟୁଷ କେବଳ 20 ବର୍ଷ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପିଲାକୁ ସୁଦୀର୍ଘ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ତଳେ ପକାଇଦେଲୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା କହିଲେ ରେ ମୋ ହାତରେ ସିନା ଅଛି ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ପିଲାକୁ ସୁଦୀର୍ଘ କରିବା ପାଇଁ କୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନମସ୍କାର କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ବାବା ଆମେ ତ କୋଟିଏ ଗଣା ଶିଖିନୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା କହିଲେ ଆରେ କୋଟିଏ ଉପର ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ନମସ୍କାର ଶିଖାଅ ଏ ପିଲାକୁ। ଏ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ପିଲାଟିକୁ ସେହା କଲେ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ। ପିଲାଟି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ନମସ୍କାର କଲା। ସେଇ ନମସ୍କାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି ସେ 16 ବର୍ଷରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ସେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ନମସ୍କାରର ମହିମା ସନାତନ ଧର୍ମରେ କିପରି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ସେ ଯଦି ଆସି ନମସ୍କାର କରି ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ତାର ସବୁ କିଛି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଜ୍ଞାନରୁ ଯାହା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଦୀର୍ଘ ଭିଡ଼ିଓ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଦୀର୍ଘ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ନମସ୍କାର ମହିମା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।